Diamantes. Bueno. Ay, si en este stream logro sacar 10 y mañana le puedo sacar 10 durante el día y la tarde, mae. Significa que ya el lunes le podría sacar 4, 8 y esperaría que la próxima semana 4, 9, cerca de 5. Vaya, mae. Para activar esa vara. ¿Todo bien? Siempre se me olvida activar esa cochinada de Techfinity. Tiempo ahorita no. 17 minutos está bien, me gustaría bajarlo a 16, pero ahorita no, mae, porque involucra morir bastante para intentarlo, entonces no tengo tiempo. Sí. Ligas es un modo de juego temporal. Mira, estoy de primero hace rato, man. Ligas es un modo de juego temporal que tiene superpoderes, que tiene ciertas regiones del juego bloqueadas y las vas desbloqueando. No todas están disponibles. Este Demonic Packs yo no lo investigué porque, bicho, yo siento que Ligas, esta es una main y no tiene plata, usted es una main y tiene metas, no debería estar jugando ligas. Entonces, como el público que me da a mí no es Iron, a mí no me interesa cubrir ligas, me parece totalmente estúpido. Pero las recompensas que usted obtiene ahí, más si usted jugar el juego y lo farmear, usted las puede comprar todas y le sobra plata. Entonces, no sé, man. Tal vez se quiere practicar como en la doble piedra de Doom, se medio entiende, pero aparte de eso, bicho, no le veo el sentido. Uf, qué asco, man, le es pecal equivocado. Ah, ya empezamos con el packet loss. Ahí está. Sí, es eso, es ligas. Que tienen superpoderes y todo es más fácil, eso es todo. Le enseño a usted absolutamente nada de algún monstruo que usted quiera matar, porque usted todo lo mata a fuerza bruta. Pero, no sé, hay gente que disfruta eso.
De hecho ya tengo aquí en este loot tracker 1000 KC, solo que no sé si esta mierda se come un 9, man. No sé por qué. Se lo come. Como, vea para acá. Ni idea, man. Creo que es mejor el juego normal y pues se aprenda ahí, pero XD. Treinta, 80, 37, 34. Creo que yo tenía un man en el Discord que él jugaba muchos esos servers privados, pero no sé, man, como que el man se salió porque todo el día era que mandaba videos de esa vara y yo creo que como nadie interactuaba con el man y pues a mí tampoco. Bueno, en mi clan habían 2 personas ahí, 3, y creo que ya no están jugando. Bueno, no, creo que Pablo sigue ahí, no sé qué está haciendo, pero sigue ahí. Que Pablo fue el que jugó, pero bicho, la verdad, yo no le veo el sentido para jugar esa vara, man, la verdad. Como que para mí no tiene sentido. Si usted no sabe dominar algún contenido del juego, man, ¿cuál es su razón? Busque soluciones. O sea, por ejemplo, man, yo no sé hacer Ulises ha tratado con gear barato, qué estrategia está usando. Entonces es como que, ok, más usted en las ligas los puede hacer, pero ¿cuál es el punto? ¿Verdad? Como que para mí no tiene sentido. ¿Todo bien? Ah, no me había puesto el amuleto aquí. Correcto. Que no sé más, tendría que ser algo como muy hiper específico, pero ni eso, porque igual usted siempre tiene simuladores. No sé, man, hay bastantes maneras de practicar. Ok. Creo que esa era puse antes. Ok. Más bien me sorprende que mi compa canadiense no esté jugando eso, porque yo creo que yo nunca lo he visto en ligas, man, ¿verdad?
te soy honesto. Y ese carajo es lo más casual que se puede encontrar. A lo que me refiero es que ese mae se maxió, tuvo una crisis existencial, se fue, volvió, creó un Skiller, se fue, volvió, creó un Iron Man, se fue, volvió, creó un Hardcore, se murió. Se fue, volvió, creó una cuenta en Free to Play que quería sacar el bond desde ahí, se fue, volvió. Y después que siguió dando al Iron Man normal, se fue, volvió, quería todos los pets de skilling, se fue, volvió y ahora ya no sé qué está haciendo. Pero sí. Pero sí digo, el más es súper casual, él debería jugar esa vara, man. Mi amigo el canadiense. Ah, sí, viste. Yo no volví a ser el mismo desde entonces. Por hecho, a mí ya no me gustaba la mayonesa, así que no me arruinó nada. No estaba coachando un mae. Vieras qué mala suerte tenía, mae. Los spawns, cómo les salieron. Uf. Pero rudísimo, mae. Unos spawns y unos simbos miedísimos. Llegó al boss, se murió porque tenía quartet, pero. No sabría porque ya tengo gente que me pidió para este fin de semana que viene. Entonces no sabría si ellos no llegan, yo te aviso. Pero ya este muchacho me había, bueno, dos personas me habían pedido ya sea para el sábado o el domingo, pero el sábado, yo no sé por qué todo el mundo cumple años en mayo. Pero el sábado tengo que ir a la fiesta de cumpleaños de un amigo, ex compañero de trabajo, y eso me va a quitar gran parte del día. Si no tuviera que sacar estos cases diarios, tendría más tiempo, pero tristemente no lo tengo. Range. Voy a llegar a 4-8 mañana. Y como en 10 días a 5. Okay. Entonces este muchacho llegó al boss, pero en parte es muy difícil si estás nuevo. Muy, muy difícil. Pero por lo menos todo bien, el mae domina absolutamente todo.
para acá, weón. Muy bien. Como siempre, rebotándole. Okay. ¿Qué son estos hits tan asquerosos, weón? ¿No se registra? Qué triste porque el lurear al Minotauro me ahorra de progreso que, bueno, no tiene mucho progreso en esa mantícora, la verdad. No tengo idea, mae. Yo no anoto las fechas de los ralos, la verdad. Pues era como unos 4 o 5 días. Debería empezar a anotarlas. Creo que va a salir con el armadura de Melee porque este chamán hace que este puta parezca una escalera, pero... Ok. ¿Uno más? Sí, con este mae vivo jamás se hace progreso. Pero eso no es. Con este mae vivo jamás se va a progresar. Pero es cierto, es que con el Minotauro vivo no se puede hacer mucho. A menos que se salga del lado del chamán y el ranger y que esto tenga un plan súper estratégico, pero... Madre, me tuve que venir a estos mundos de 115 ping, madre. Esos mundos de la costa este son una picha, madre. Están pegadísimos. Igual he tenido lagazos aquí, pero no tan huesos como en los de la costa este, madre. Los de la oeste están más... Están menos violentos, eso sí. Ok. Ah, excelente, todo es mage. Voy a echarme el chamán de primero. Ok. ¿Será que aquí me ve? No. Me quedé tramado con el escalón del chamán. Madre, porque Doom es basura. Es puro RNG. Y ya le terminé los CAs y no quiero volver ahí, madre. No me gustó.
Puro RNG, man, escalado. ¿Qué cosa no me pega al mismo tiempo? Reentry solo hay uno. Solar Flare es fácil, pero no sé, prefiero Reentry. Igual estoy poteado, estoy cachetón, man, entonces voy a darle este carajo nada más. Y después me voy para acá, jalo este man, me voy para acá, ir al tercer ataque y listo. Ay, todo es magia, todavía más hermoso. Y si me tengo que comer un Solar Flare. No, si sales, eso nunca va a pegar al mismo tiempo, siempre hay un periodo de reposo. Si sales del medio y obtequeas a las mantícoras, mueres instantáneamente. Las mantícoras nunca van a pegar al mismo tiempo. Listo. Si las mantícoras pegaran al mismo tiempo, no podrías hacer off-ticking con un montón de cosas. Ese periodo de espera literalmente es lo que te salva de que una cosa atrás con el mismo ataque no te destruya. Si no, sería inoftiqueable la mantícora. No habría manera de quedarse en el mismo pilar. No, pero no ocupas Tivo para esta cochina de Doom, solo ocupas Scorching Bow. Nada más, Doom es como Scorching Bow, Void Elite con el ornamental. Anguish si tienes, y si no tienes, no importa, y ya. Doom es lo más barato para hacer bossing, solo ocupas como 30M y ya. Un Death Fee de como 12k es un boss. O sea, a mí no me gusta, pero es un boss muy bueno para farmear con un gear muy barato. Literal. Es muy, muy bueno. A mí no me gusta. Para mí es basura, pero o sea, sí es bueno para farmear entre comillas. Yo decía, madre, yo siento que me falta un restore y véalo ahí tirado, madre, nunca lo agarré. Con tal que usted tenga un Scorching, ya usted está listo, man. Yo ya está en Wave 11, ¿para qué putas me estoy poniendo este gear? Bueno, Solar Flare, man, igual ya vale verga, man. A mí todos los waves me han salido horribles, pero todos, man. Mi side no está pegando mucho, pero XD. Sí, pero lo bueno es que Doom usted tendría que ser así como una res para usted quedarse sin plata. Porque Doom te empieza a soltar rares a partir de Wave 2. Entonces, aunque usted solo llegue, como decía Papá Pelón, aunque usted solo llegue Wave 7 o Wave 6, usted tiene una gran probabilidad en rare. Y digamos, si usted va con Void Elite, con la vara de ligas ornamental, no sé, un Anguish así muy loco, y unas Aranea Woods, el Light Barrier y la Crystal Halberd, o digamos que no tenga Crystal Halberd, no importa, madre. Bicho, ya con eso y un Dark Light, ya usted está en todas. Eso es todo su gear. Usted se muere para como que 12k. Más, usted tendría que morir 1000 veces para perder 12M. 1000 veces. Y 12M. O sea, imagínese todo el tiempo que debería pasar para que usted diga, madre, no, me morí 1000 veces en Doom y perdí 12M. Ese era todo mi banco. No sé qué hacer ya. Madre, no hay persona del mundo que le pase eso. O sea, tendría que ser usted la res de las reses, madre, para que usted le pase eso. O sea, porque mentira que usted en 1000 no aprendió nada. Es imposible, mae. Tendría que usted ya estar en un principio no, un avance ya muy heavy de Parkinson, de Alzheimer, mae. No es posible que usted no aprenda muriéndose tantas veces, ¿me entiende?
Menos que usted esté yendo, no aprendiendo nada y siguiendo entrando y es como, bueno, algún día saldrá. Que eso nada que ver, ¿verdad? Pero aquí de puta que hice más mala, mae. Es como 22 minutos, está pésimo, mae. Bien. Bien, pero mal. No es algo gracioso, pero estás mal. Que más ese wave 10 atrasó demasiado, pero bueno. Siento me pichaseó mucho. Pero sí, digamos, si usted tiene un presupuesto limitado y usted le da miedo perder su banco intentando varas como Coliseo, vaya Doom, literal. A mí no me gusta, pero los rares valen la pena el esfuerzo y el tiempo invertido. Y la buena noticia es que usted no tiene que llegar hasta wave 15,000, puede llegar a wave 7 y ahí están sus rares, o usted llega a wave 8 y lo saca y se va, ya todo lo sigue repitiendo y ya, listo. No es difícil llegar, el boss se aprende relativamente fácil. Como digo, a usted le cuesta, hay mil y un maneras para hacerlo, es lo bueno. Y lo único que se ocupa realmente es un Scorching. Si alguien le dice, no, ha hecho un tío, no. Tío se puede usar, pero no es necesario. Y si alguien dice, no, es que nuevo el tío, es como la gente que dice, no, es que sin tío no saca, no sé. Ay. Así, oftiqueado. También sí, cuando te dicen eso, y uno, no, pero con bofa se puede. Sí, pero se dura demasiado, es cierto. Bueno, se dura un poquillo más, pero no tanto. Con ACB sí se dura más y eso, pero no. Con paciencia y un poco de amor se puede. Pues sí, no. Doom, a menos que usted esté speedroneando estúpidamente, el gear es muy caro. Yo ya quiero ver a Papá Pelón en el infierno. Estar vacilón. Bueno, aquí tengo para el Venator, bicho. A ver si se alinea el jaguar. Debería. Yo sentí que el audio no se está escuchando este mae, pero yo no escuchaba a él y él sí me escuchaba a mí, pero yo veía que el micrófono del mae se movía y no lo escuchaba, pero ni idea. O no llegó nadie, yo dije, uy, ¿será que soy yo? Pero no, si el mae me escucha, yo digo, yo escucho el juego y no lo escucho a él, es él, mae. Pero bueno. De Tangamandapio. De la madre patria rusa.
Ya qué bueno, bicho. Muchos lugares. Bueno, Nicaragua dice magia, pero nosotros decimos magia. ¿Nicaragua dice magia o magia? Yo creo que mi papá me decía que ellos decían magia. Sí, yo creo que magia es de Costa Rica y magia es de Nicaragua. Que alguien de Nicaragua me corrija, por favor. Ok. 2. Sí, por eso te decía que nosotros decimos magia en Costa Rica, pero Nicaragua dice magia, creo. Este os tiene 12. Sí, somos solo 5 millones de hijueputas, más 5 o 4. Es un país muy pequeño. No creo que veas muchos. Somos 5 o 4 puntos algo, ya no me acuerdo. A mí mi choza vinieron esos más de descenso. Sí, si sabes hacerlo, sí. Todo días mejores. Todo días mejores. O sea, a mí me gusta porque es muy pequeño, entonces usted puede ir a muchos lados sin tener la necesidad de un vehículo. Eso a mí me gusta mucho. Pero caímos como en esa trampa gringa de política populista donde la gente usa términos que no entiende y, de hecho, el país dentro de poco se va a ir al coño. Entonces, yo por dicha, a mi pasaporte italiano al día, entonces no, si se pone feo me largo y ya, pero todo bien. Me voy con mi amigo el Drogas, que vive en Italia. El Drogas, también conocido como el Designio. Suave, playo, suave. Un momento. Pero sí, mae. Lo que nos espera estos próximos 4 años es culpar a teorías de conspiración, echarle la culpa a algún político que ya no está en el poder, de alguna manera, no sé, mae. Inventar una teoría de conspiración para todo lo que usted no entiende, como cualquier retrasado mental y no sé, cualquier vara que pase, Oscar Arias y el PAC, ¿verdad? Como buen retrasado que vota por Pueblo Soberano y más eso nos espera los próximos 4 años. No sé. No le digo a mi amigo Aaron de Estados Unidos, le digo, bicho, yo no soy gay, pero yo sí me caso con usted y deme la ciudadanía gringa, porque por lo menos allá en noviembre los van a sentar. Pero, no sé. Chile, mae. Mae, no por mucho, porque por ejemplo, nosotros caemos como o sea, nosotros no, porque yo no. Pero digamos, el país cayó en esa vara que, por ejemplo, yo me acuerdo que, mae, yo fui muy reacio en usar estas apps de citas, pero cuando está, y ¿por qué les menciono esto, mae? Es porque tiene contexto la historia, ¿verdad? No crean que me está dando Alzheimer en medio stream. Yo tengo una amiga, bueno, que era la prima de un amigo, que ese amigo yo no sé, mae, me dejó de hablar.
Ese mae tiene una prima y esta prima es una muchacha mae, que, bueno, los papás tienen bastante plata, ¿verdad? Ellos tienen unos locales aquí en Multiplaza, que es un centro muy conocido de compras aquí en Costa Rica, en El Salvador y Guatemala, en todo lado. No me acuerdo cómo se llama el hijo de puta del dueño de esa vara, mae, pero el mae le gusta aviación y por eso es que mi papá lo conocía, ¿verdad? Porque mi papá era piloto. Y esta mae, yo no sabía, pero la mae tenía problemas depresivos. O sea, pero depresión no es como ay, soy darks. No, la mae sí tiene problemas depresivos donde mae bicho ya ha pensado quitarse la vida y eso, y esa vara no es jugando, ¿verdad? Y ella, yo le decía, más, ¿usted cómo hace, verdad? Porque yo estúpidamente, ¿verdad? Yo le decía, más, ¿usted cómo hace para conocer gente? O sea, para salir y todo. Y me dice, no, yo uso apps de citas. Y yo, ok, está bien. Y la verdad es que yo le dije, ma, como cuál es la mejor, porque yo dije, hey, ya estoy en un trabajo más estable. Y a mí lo que en realidad me detenía, como yo decía, buscar a alguien era, picho, no sé, mi manera de pensar es que si yo no tengo ni plata para ahorrar, yo no tengo plata para salir con alguien, ¿verdad? Aunque hay gente bien mongola que dice, no, mae, no importa que yo no tenga plata ni para salir con la abuela. Ahí Dios proveerá o algo estúpido. Ok, entonces ya cuando yo estaba en un mejor trabajo, mae, yo dije, no, quiero buscar a alguien porque, ajá, XD. Y la madre me dijo, mae, mira, estas apps de citas, mae, yo la bajé y conocí una mae muy loca en realidad. Muy loca me refiero a que, bicho, yo creo que esa madre sí tenía como algún tipo de problema raro mental. Porque lo primero que me dijo es, madre, si usted sale conmigo yo necesito revisar su celular. Y yo, no, mujer. Yo digo, usted me va a revisar el celular. Yo, porque la privacidad de cada persona, yo digo, es oro en estos días. Yo digo, yo a usted no le daría ni siquiera. Yo digo, es más, yo digo, yo tengo 3 celulares. Yo tengo el personal, el del trabajo, y uno que no uso en caso de que se me joda. ¿Qué me hace a mí no darle un celular a usted falso con cuentas falsas? Yo puedo hacer eso. Yo digo, ese método de verificación suyo es muy estúpido. Y se nota que usted no tiene confianza en sí misma como para confiar en otro ser humano, yo digo. Pero uno de los temas que la madre me tiró es que, digamos, la madre creo que era de Limón. Limón es la parte del Caribe. Es como una de las partes de las playas, porque nosotros tenemos 2 playas, las que están en Punta Arenas, que es el lado del Pacífico, y Guanacaste y toda esa piche. Y el Caribe es Limón, porque nosotros tenemos 7 provincias. Y la vara es que la madre a mí me cuenta una vez, estábamos hablando, ¿verdad? Ya la madre me da mala vibra, pero yo, madre, seguro no se ha tomado la pastilla y por eso me dijo eso. Y me dice, ay, es que yo no aguanto ir a San José es la capital de Costa Rica. Y me dice, yo no aguanto ir a San José, solo puros venezolanos. Y yo, ¿usted cómo sabe que son venezolanos? Ay, no, es que yo San José, todo el mundo es, bicho, color no blanco, ¿verdad? Y yo le dije, vea, madre, yo, primero que todo, ¿cómo usted sabe que son de Venezuela? Primero. Segundo que todo, yo digo, ¿usted cómo sabe que son inmigrantes? Tercero, yo le digo, bicho, usted parece un grano de café. Entonces yo no entiendo usted que se queja de colores, madre, porque usted blanquita no es. Entonces, madre, yo dije, no, seguro esta madre es un incidente aislado, porque ese sentimiento anti-inmigrante no es muy común en Costa Rica. Digamos, nosotros no somos hostiles con los extranjeros. A mí me sorprendió, yo dije, bueno, es una esquizofrénica. Pero yo dije, madre, bicho, qué raro. Yo digo, porque ese tipo de habladas es muy común en la gente idiota que apoya a Trump, de como, madre, los inmigrantes son malos. No, bicho, de hecho no. California es la 4ª economía del mundo por eso, ¿verdad? Del mundo, ni siquiera del país. Entonces yo dije, en realidad el poder en extranjería, y digamos, si usted le pregunta a mucha gente de poder en extranjería por muchas razones, ¿verdad? Pero yo dije, este punto de referencia que me da el imbécil, yo dije, seguro es que la madre, no sé, ve algunos podcasts de retrasados mentales como Joe Rogan o alguien así estúpido, madre, que no tienen ni siquiera qué pensar, solo dicen, alguien se va trans. Y yo dije, seguro esta madre es un incidente aislado. Y no. Yo cuando venían las elecciones, sí, Costa Rica es como el país más blanco en Centroamérica, ¿verdad? Una picha así, no importa. Pero ese no es el punto. El punto es que yo me puse a averiguar. Más que yo sé mucho, yo sé Tinder, Bumble y Boo. Y esa madre la conocí en Tinder. Yo creo que lo peor que me ha salido en todo el mundo es en Tinder, o sea, en Bumble, eso es mejor. Que es como una abejita. Esa sí es buena, man. Porque ahí literalmente usted no le puede hablar a alguien así nomás, man. Es más tuanis. Eso sí, yo no les pagué ni un 5 en nada premium, man. Porque yo decía, si no es para mí, no es para mí, me vale picho, otro ya vuelvo.
Y esas apps dan mucha ansiedad, man. Entonces traten de no pagar servicios premium porque ustedes van a scrollear, man. Traten de que cuando se le acaban los likes, déjenlo ahí tirado al teléfono ya. Pero, ajá, entonces digamos, cuando venían las elecciones ahorita, yo dije, hey, man, quiero ver en YouTube, ¿verdad? Los comentarios que hacía la gente en candidatos, bicho. Yo me encontré los takes más estúpidos maiceros que usted se puede encontrar, tipo esa huila. Por ejemplo, digamos, usted para usted decirme que hay mucho extranjero en Costa Rica, usted me debería dar datos de inmigración que son públicos. Usted me debería dar datos policíacos que indique que los inmigrantes están cometiendo crímenes. Entonces, lo que mucha de esta gente hace cuando no tiene la razón, se inventa cosas, ¿verdad? Como los números son falsos. Y uno, pero ¿cómo son falsos? Son falsos, mae. Usted no puede confiar en los números. Ok, mae. ¿Los números de quién? De las noticias. Ok, las noticias están confabuladas ¿con quién? Con el gobierno. Pero el gobierno, ¿quién lo maneja? No, lo maneja este mae que es un imbécil, pero ese mae no tiene el control sobre esa gente. Yo suave. Pero el ejecutivo no pone a la gente que está en el judicial. Sí, pero ese mae no tiene el control porque todavía no le han dado todo el poder que el mae necesita. Entonces, yo cuando empecé a ver esas varas, yo dije, yo digo, es la técnica del dictador todopoderoso, pero no tiene suficiente poder porque siempre le falta algo. Pero, digamos, el MAE es poderoso, pero siempre, de alguna manera, no puede hacer las cosas. Y yo dije, picha, MAE, nos estamos yendo a la mierda como país. Porque ya estamos empezando a creer en esas conspiraciones de necesitamos un hombre todopoderoso en el país, pero ya lo tenemos, pero el MAE es muy débil porque hay un congreso que no deja que el MAE tenga full poder. Y yo, MAE, ustedes saben los países que la persona tiene todo el poder, ¿cómo se llama eso? Dictadura, ¿verdad? Como que no decía, no, MAE, es que se me ha hecho solo cosas buenas y yo mencioné una. El MAE expuso la corrupción y yo, ¿qué corrupción? La que el MAE dijo que expuso y yo, ¿y por qué no tiene casos judiciales contra la gente que dice que son corruptos? Porque esa gente controla a la gente que está en el poder y yo suave. Entonces, si el MAE lo controlan, pero él está exponiendo corruptos, no sería él también corrupto. Bicho, era una lógica tan tonta de como mi compa que me decía, los judíos controlan todo. Yo, si controlan todo, ¿usted cómo se dio cuenta? No le debieron haber dado información que diga que ellos no son. No, es que yo soy muy inteligente y me di cuenta. Yo, ok, si usted es muy inteligente y se dio cuenta, ¿por qué importa si ellos controlan todo? Porque yo ya lo sé. Y yo, ok, si usted ya lo sabe, ¿por qué ellos le dejaron pistas? No, ellos no me dejaron pistas, es que ellos son idiotas. Y yo, ok, ellos son idiotas, pero lo controlan. Sí, y yo, eso no tiene sentido, más. Si son idiotas, o sea, usted es más idiota. No, yo soy muy inteligente porque yo lo descubrí. Yo, si usted lo descubrió, ¿cómo lo descubrió? Si ellos controlan los medios. ¿Quién le dio a usted eso? No, yo investigué. Yo, sí, pero si ellos controlan todo, deberían controlar el internet. Y ese tipo de lógica que yo me encontré cuando eran estas elecciones, totalmente estúpido, contradictorio, ¿verdad? Yo, si el país está yendo para la piche, escogieron a alguien así. Y yo, ok, ya entendí. Y ya entendí por qué la madre tenía esos puntos de referencia, donde la prensa es el enemigo, donde todo es culpa de los inmigrantes y por alguna razón gente trans, ¿verdad? Que son una minoría. Y yo ya me di cuenta, yo sí, el país está yendo para la picha. Cuando estas ideologías agarran fuerza, se sabe que el país no tiene futuro. Y básicamente eso fue como un subefecto del COVID, ¿verdad? Donde tengo que echar la culpa a alguien en vez de decir, no, el país no estaba preparado para esto, y simplemente echarle la culpa a un tercero. Y yo creí que la madre era un caso aislado, pero como digo, como yo trabajo en tecnología, es muy difícil conocer gente con la que usted hable todos los días. Usted está aislado. Todo bien, el caimán. El caimán de todo. Ve con gear más barato y ya, se arregla el problema. Como te digo, no sé por qué estás muriendo. Es que yo no puedo hacer coaching todos los días. Literalmente no puedo. Yo tengo que acoplarme los fines de semana y ellos son sujetos a cambio porque a veces tengo compromisos sociales, me toca salir. Ayer yo no jugué. Ayer yo estaba en la casa de mi novia porque era cumpleaños. Bueno, no era cumpleaños, era cumplió el 6, pero me tocaba estar ahí. Entonces, dicho, hoy llegué tarde a mi casa y ya el muchacho del coaching está, entonces ni idea. Usa gear más barato porque el gear que estás usando estás pagando 500k. Está el otro de Barrows, pero no sé qué decirte. Pero sí, digamos, ya yo creo que no sé, ya
No sé qué tan bueno será el electorado aquí al reaccionar, pero ojalá que sea rápido cuando se den cuenta que las políticas de estos man tienen sentido, no tienen lógica, que está destruyendo al país, pero de Estados Unidos todavía no se ha dado cuenta, ¿verdad? Y veamos qué pasa en noviembre con las elecciones de senadores, mae, pero... Vos tienes Justicia, ahí tienes que campear magia. Digamos, si te sale un Ranger Major aquí, te vas acá, campeas magia y le empiezas a dar Ancient Godswords a este mag con Protect from Magic con Justicia. Y después le das con Buff hasta que se muera. Y después ya cambias a Protect from Range y siempre funciona. Y ya. A menos que estés matando los Fremenix de manera tan lenta que no estés haciendo daño. Y si eso es el caso, ya yo no te puedo ayudar porque si los Fremenix no los estás haciendo bien, eso no lo puedo coachear. Eso es literalmente pegarles, moverse, pegarles, moverse, pegarse, moverse. Entonces está como un toque duro. Ah, bien, se va a morir, se va a morir, se va a morir. Bien. Muy bien, man. Eso es. ¿Será que esto es range? Ay, no sé, me olvidé de la otra mantícora XD. No voy a piquear nada, me va a pasar, man. Me vale una Gavet. El Venator es muy bueno. Es muy, muy bueno. Solo hay que saber usarlo porque hay gente que cree que conecta todo y no es así. No necesita un link del medio. No te pueden agarrar el range y la o sea, no puedes, o sea, si vos estás aquí y aunque te agarraran ahí, tienes Justicia ID, es imposible que estés muriendo tanto. O sea, ¿me entiendes? Yo no sé que, como te digo, yo no sé cómo te están agarrando, si cuando yo lo hago sí funciona, o sea, no entiendo. O sea, si vos agarras y estás aquí con Protect from Magic chilling y digamos que no sé, que el chamán no esté a la par tuya. No le puedas pegar con el Ancient Godsword. Le pegas con el Bofa y el full Justicia. Y ya. Eso es todo. No puede ser que el Ranger te esté pegando a través de Justicia todo el tiempo. Eso sería como que uno tuviera Relentless. Eso no es normal. Yo estuviera tratando de sacar más KC, sería con Justicia, man. De hecho, yo quiero hacer un video donde empiece todos los waves mal para resolverlos de manera fuerza bruta con Justicia. Porque literalmente eso que te estoy diciendo ahorita, un muchacho llegó a Sol hoy usando bandos, usando el mismo método, por eso yo no entiendo. Te tendrían que salir todos los waves dobles y que Justicia no tanquee en todos los waves. Es poco probable, pero sí es posible. Pero es poco probable. Voy a darle un poquillo más, no me gusta ya empezar desde allá. O sea, vos viste ahí, yo corrí con Outplay y me pegó el Ranger 2 veces y me pegó un 20. Un 20 y un 30, una mierda así. Y es Outplay, man, ni siquiera es Justicia. Estos cuadros rojos son line markers, es un plugin que hace que puedas poner líneas. Esto me los pasó un carajo que de hecho él graciosamente me enseñó Inferno y Coliseo.
Y estas líneas lo que hacen es que, ¿verdad? Puedas dibujar una línea. Y yo dibujé estas, bueno, yo las dibujé, las copié. Y así sigo el trace de Solar Flare. Pero creo que Tilepax tiene unos tiles transparentes que hacen lo mismo. Me ha dicho que tiempos más mierdas tengo, man. No estoy pegando ni picha. Así como te digo, no sé si puedes grabar los intentos y subirlos a YouTube aunque sean no listados. Un muchacho hizo eso una vez y yo le expliqué haciéndole un video de referencia no listado para que solo lo pudiera ver con el link, explicándole por qué él se estaba muriendo, porque él me decía yo hago todo bien, yo hago todo bien, yo hago todo bien. El problema es que no lo puedo ver 24/7, yo no puedo coachear 24/7, no me da el tiempo. Entonces digamos, si lo puedes grabar con OBS y subirlo a YouTube en un video no listado, yo te puedo decir, esto está mal, esto no se hace, esto así, porque me es imposible, no puedo estar ahí 24/7, es imposible. O sea, y me dicen, no, es que todo me sale doble, ok, yo quiero verlo. No, es que me está pegando esto, yo quiero verlo, quiero ver las simbos, quiero ver todo, porque es imposible, por eso es que yo hago el coaching, pero no puedo hacerlo todos los días. No me da el tiempo, man. Si no trabajara, sí, pero no me da el tiempo. Y mientras estoy streameando no puedo, man, porque si no puedo sacar los 20 que tengo que sacar por día y no llego al deadline que yo quiero. Y esa meta es importante para mí. No vas a poder, el Discord tiene un límite de 50 megabytes. Sí, megabytes, no se puede. Vas a tener que grabarlo y subirlo a una cuenta de YouTube y que sea un video no listado y mandarlo. Es la única manera. Ok, vamos para allá. Es el 2, ¿verdad? Sí. 2. Ok, 47. Sí, yo creo que si bustean como de 10 a 11 m por hora, si usted no se muere y saca 2 cases por hora. No, yo raids no hago, man, no me gusta. De hecho, cuando termine los cases de acá, me necesito de volver a Cox para hacer los combat achievements de Cox, nunca volver. Y después los de top y ya nunca volver a ningún raid. Pero no. Como que saqué en un 3-man, pero fue como un split de 400 m, que es absolutamente basura. Pero nada más. Sí, por favor, porque necesito sentarme a verlo. Me es imposible que vos me digas tal y tal vara. Si no lo veo, no puedo dar una opinión normal. No. Todo me gusta la pelea final, pero que son divertidas, sí, pero a nivel de profit, no. Y como yo normalmente veía las cosas como a través de profit, raids no tiene como mucho sentido. O sea, que yo me he divertido ahí, sí, pero que valga la pena el tiempo invertido para dinero, no. Se trata de usar OBS porque ese graba mejorcito. Que estos de aquí, en como mes y 15 días o mes y 17 días, pero ese no es el profit real, ¿verdad? Porque son 1002 quivers por 4000 por 380. Serían como 4.1 B. No, perdón, 5.1 B, pero hay que quitarle como 200 M de estas arrows.
Y no sé, póngale como 400 menos de dead fee o lo que sea, pero XD. La profit bruto son 5.1B en mes y no sé, 17, 18 días, ¿no? Puedo decirle que aunque usted tenía que sacar tal vez 2 tibos por mes para y ni siquiera le llega el juego, o sea, pero ajá. Sí, 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 yo quiero ver ya cuando llegue a 6000, a ver cuánto tengo, y si estos más dejan de joder. Puedo llegar a 5000 como unos 10 días, en 10 días. No, 10 días. Si todo sale bien. Sí, lo normal, ese lugar es puro RNG, entonces. A menos que estés buscando el. Yo digo que tal vez, entre comillas, vale la pena si usted es un Iron Man y está buscando algo, pero como un main buscando plata, raids debería ser su última opción. Y si a usted le gusta raids, haga Doom, porque Doom es mejor que un raid, es más rápido y dicho, en teoría da más. Entonces es como que, ajá. Me gusta porque no están tan alejados, pero bueno. Me va a subir el HP a 6.5 porque en realidad fijo creo que va a tener Frailty 3. No es ordenar el banco, es que me filtra con lo que yo tengo en el inventario. Se llama Gear Setups. Creo que es Gear Setups. Dios ve. Es este. No, Inventory Setups es. Entonces vos puedes crear como partes del banco que se desplieguen siempre y cuando lo tengas puesto la cosa o lo tengas en el inventario y solo te despliega esas cosas y ya. Nada más. Pereza con esta vara, madre. Me perdí un prayer. Ve, se lo dije, yo sabía que me iban a dar Frailty 3. Entonces yo por eso yo siempre me quedo como en 60 de vida. Yo estoy casi seguro que siempre me van a dar eso. Es que, man, en este lugar, cuando se está aprendiendo, no hay nada mejor que grabarse y verse, man. Y es algo que a mí me dijo mi amigo canadiense, Kelvin. Yo cuando estaba aprendiendo Inferno me decía, man, ¿en qué se murió? Y yo, en este wave. Y me decía, ¿usted sabe por qué se murió? Y yo, creo que por esto. Y me dice, bicho, grábese. Me dice, grábese y vea la cinta otra vez. Me dice, así cuando usted el video, usted puede ver exactamente dónde se equivocó. Me dice, porque tal vez, me dice, usted crea que se equivocó en algún lugar, pero tal vez se equivocó en otro. Y de hecho eso fue lo que yo dije, mejor lo streamé. Me dice, sí está mejor. Me dice, si llega gente a ayudarlo, que en Twitch no fue así, pero sí, ese madre fue el que me dijo, grábese porque esa hora yo un vergazo, porque cuando se le graba, se puede ver exactamente sus errores, eso de decir que yo hice todo bien y me morí, eso no es cierto. Sí, Ferty tiene mucho peso, mucho peso. Pero sí, fue mi amigo este Kelvin, y yo, ¿cómo se grabará? ¿Qué programas haré? Ya cuando, OBS, ¿cómo se usa eso? Y yo me grababa, antes de streamear, yo me grababa en Inferno. Y yo decía, mira, hice esto mal. Y eso me ayudó un pichazo para aprender.
Muy bueno. Este mal me decía que creo que él jugaba League of Legends. Pestaña. Ah, ma, yo creo que. Ay, ma, no me acuerdo el nombre de esa mierda. Ay, que tienen fotitos de los bosses y todo. Ay, ma. No me acuerdo. A mí Jeremy me lo pasó y no me acuerdo. ¿No será Gear Setups o algo así, ma? Gear. No, no es Inventory Setups, ma. Creo que es este, Bank Tax. No estoy seguro, ma, la verdad. Tendría que preguntarle a Jeremy. Es que él me pasó eso cuando yo estaba aprendiendo top con él. Y me dijo, ma, haz esta vara para que no se le olviden las cosas. Y no me acuerdo, ma. Hey, Stuart, how's it going, man? Are you playing League? Yeah, it's just that YouTube is just better. Twitch is kind of dead because when you speak Spanish, people just get afraid. And YouTube algorithm is more tailored to that. I've been like dual streaming now here in TikTok, but I prefer YouTube in a sense because I don't know. It's just easier to find people. Twitch is just like, I don't know, dead. Twitch is just a bunch of bots. And yeah, I don't know. YouTube looks more legit. ¿Todo bien? ¿Cómo se llama ese hijo de puta cosa del banco, man? Trata de ver si tienes el Bank Tag Layouts. Pero si no es ese, no sé cuál es, la verdad. Ahí estaría mamando pene. Más que hace mucho calor. Hace mucho calor. El vello facial no. O sea, yo tengo pelo largo, más vello facial no. Ay, que voy a chupar, man. A veces sí, era Bang Tag Layouts. ¿Ves? Algo yo sabía que era con tagging. Yo te decía Gear Tags y no sé, no es. Ajá. Yo me acordaba que era algo de tagging. Ahí vos tienes que crearlos a la izquierda. Le puedes dar clic derecho y pones una imagen y después vas metiendo gear. Entonces, no sé, a una le pones stop y le pones el icono del sanguinesti. Digo, del Lady, de Maiden, man, de esa mierda. Y listo. Entonces, cuando se hace tab, solo tiene esas cosas. Entonces, yo me acuerdo de top porque, o sea, se puede crear múltiples de top y cosas así, man. Es bastante útil, la verdad. Me gusta más Gear Setups, pero eso es porque para Coliseo es más útil. ¿Ves? Por ejemplo, ahí yo corrí con Relentless 2 y no me violaron tan feo, Romy. Por eso es que yo te digo, yo quiero ver ese gameplay, man, porque no entendería por qué a vos está yendo tan mal con una armadura de tanque. A menos que estés equivocándote horriblemente en todo, porque en serio, yo cuando digo que Justicia es como usar claves, es en serio. No es por joder. Sería buenísimo maxear ahí miopía, man.
Yeah, dude, I'm back here. I haven't been here in a year. It's just that high scores were moving. But you know what's funny? I was ahead by 1084 KC. Now I'm ahead by 1500. So I don't know what's the point of these people, but yeah, I'm gonna get 6k and hopefully break some wheels and then go back to Cox and finish my CAs. But yeah, what you been up to lately? Ahora está... Ok. Okay. No era lo que quería hacer en realidad. Ese Ranger no me debió haber pegado, man. Pero aquí sí estoy, como dirían los gringos, en un pepinillo, man. Porque si no me sale como yo quiero, bicho, estoy frito. Ok. Fue un pepino, man. Si no me salía ahí el Minotauro de primero, me la tenía que jugar a ver si estaba piqueado con alguna de las mantícoras, man. Pero, ajá, XD. Aquí, hijo de puta, para no pegar. Dios mío, carepicha, man. Un 8 y le pegó un 4, un 1 y un 0. No seas pene, man. Ves en slot, por dicho. Luego, tío, lúzcase. Sí, es que con Relentless 2, por más que usted corra, usted va a morir, man. Pero bueno. Oh, and I was able to put music back on Stuart because I'm making my own music with AI, so all this music is mine. It cannot be copyright because, dude, NCS even has some dumb stuff where just like you use it, it's free, and then somehow I don't know if the artist like breaks a deal with NCS and suddenly it's not copyright. I don't know, dude. It's just so dumb. YouTube has like this way to try to like copyright you for everything. So with this music is mine, so they cannot copyright it because I own it. So yeah. Relentless 3 da lo mismo, pero me gustaría evitarlo si se puede. Igual lo puedo agarrar en el boss. Ah, dude. That is funny, dude.
Yeah, you were probably at the beginning. Yeah, you were probably at the beginning, Stuart. Yeah. Okay. Yeah, I don't stream anymore on Twitch. What I was saying is that it's just like kind of pointless to build a community on Twitch because I think you're one of the few people that I still talk to on Twitch or that they still like interact with. I think like Twitch is more like like I don't know, it has like their monoliths of entertainment and people just get offended when you speak Spanish, so I decided to stay on YouTube. I'm also trying out TikTok with dual streaming on that, and so far, everything is good. I mean, I prefer YouTube or TikTok, but yeah. I just got, I don't know, dude, between Kick and Twitch, I just don't think that there's a future for me there. It's just like, I don't know, I don't know. I think it's like kind of useless. YouTube has some more strict controls of trolls. No scam accounts, rarely any scams accounts. I don't know, the videos just reach more people, the streams reach more people. Twitch is just like your luck based on views, so you pretty much have to view what to be like standing out. It's just like not worth it. Just not worth it. People just don't look for people that have like, I want to learn something. No, they just look like algorithm based, and Twitch algorithm just sucks. It's just very, very bad. Yeah, just in Spanish and in English too. Like I've done like a couple of videos in English and they do very well. I don't know. I think YouTube has a way to reach more people than Twitch or Kick do. It's just like a fact. I mean, not everybody has a Twitch or a Kick account, but everybody has Gmail. We all use Gmail. We all use Google Drive, and that's YouTube pretty much. So yeah, I don't know. Di gran pedazo de animal. Madre, tengo ganas de irme para allá. Vale. De este lado. And how you been, dude? Where you been up to? You playing leads? I think I told you, but since you were late on the transmission, I was like a year away from the Coliseum doing CAs. I'm just missing the cogs and the top ones, but I don't know. Some people started like getting KCs. I was ahead of people by like 1,080. Now I'm ahead of people by 1,500. It's just like so dumb. I don't get these people's point, man. Like, I really don't. Like, if you want to catch up to me, I was 1 year off from this place doing like CAs and crap. So yeah. Oh, I see. I don't know. Everybody was playing leagues, and I was like, I just don't see the point, dude. I can just buy all the rewards without even playing. I guess if you're an Ironman, kind of makes sense, but no, I'm missing just the cogs and top CAs to get it. And I was on my way to that, but I don't know, people started acting weird on this high score, so yeah. Now I'm up. I'm gonna get like 6k KC on this. And then just continue with regular CAs. But that was my goal. I mean, I did all the solo CAs. Now I'm just missing the raid ones because I need people, but yeah. Yeah, but not really. It's just that it's hard to find somebody that consistent. I was a year not in this place and nobody even moved.
That's why I found it out after a year when I wasn't even here. Just like, you know, people went nuts. But it's fine. I mean, I made like probably 5 bill in like a month or so. I don't need the money. I really don't. But my calculation is that when I get to 6K, it could be like 12 to 14 bill, which again, I don't need. But yeah, I mean, they're just gonna be stacking there at the bank looking pretty. But yeah, I usually keep my distance like with a very high margin, and nobody like nobody even like tried to get like super close. So I was like, you know what? If I had 1,000, maybe I can get like 1,500 or even 2,000. I really don't care. But yeah, it's just that it's not normal, dude. Like I have like 1,000 cases. It's like a month and 18 or 17 days. And I made 5 bill. Like, there's no way that if you have 2,000, you're still getting cases. You know what I mean? It just doesn't make sense. The brain doesn't work like that. If you're up here after like 1 KC, you're up to something. So, yeah. Okay. Ok, dale, suerte. Bueno, suerte no, que descanses. Otro. El león acá. No. Inferno's pretty much dead. It's just dead. I did all the series of Inferno and I got like 5 more and that thing not even moved. I think it because this place has money involved, it's different. And it's faster, but Inferno, no. And even if somebody gets like 2 KCs, they get like 2 stop for a week or a month and it's just like insignificant. I mean, my margin on the second guy is like 300 and... No, it's like, yeah, 338 or something. And Inferno-wise, that is a lot of time. Like, it is a lot of time. I mean, I got my times down to an hour and 2. So, you know, if I got that when I was like an hour and 20, it's just a big game changer these days. So... yeah, I don't know, dude. Inferno's kind of dead. This place is a little bit active, but let's see if it's not like a meme or... I don't know, dude, I forgot to ask my girlfriend because she's a psychologist. I had to ask her, like, what will be the reason somebody will do this? Because my line of thinking is that if somebody's doing this, it's because they're trying to, like, get drama or attention or... I don't know. I don't know what it is because it doesn't make sense. Like, dude, I wasn't here for almost a year. I was doing the Doom CAs that took me a month. All the Desert Treasure 2 CAs that took me like another month. The JAMA CAs, I was there for like 2 weeks. Like, I don't know, it's just like a lot of time where you could easily overcome my scores and nobody did, so I just don't get it. I really don't.
unless you make the money and sell it IRL, I just don't see the point of this, right? But yeah, Inferno is pretty much safe at the moment, so yeah. Kinda. Well, not 80 build, but probably 40 something, I think. You know what's funny, Stuart? I don't know if you were here, but I did from a scratch like 0 GP to max cash on my account from Sirius, and I got him like 800 or 700 Soul Coliseum, Soul KC. And dude, he made like enough to buy a site and a Tivo, like 3.2 bill in like a couple of months, like from nothing, right? I went to a CG, got like a 300k armor, and came here, got a Ralos, very lucky, and then I just made all my stuff here. And it was very fun. It was like 2 or 3 months that I was stuck here, and it was very good. I was like, see, and it was the time when splinters were like 200 GP. They were on the cam, and I still made it, man. It was just like, see, this place is still good. And at that time, the splinters were from like 300 to all the way to 200 and then 180, and I made a lot of money, dude. A lot of money. And I was like, dude, this is why I love making this series, because there's no way that you can use an excuse like, oh, I don't have the gear. I was like, I started with 0 gear, right? I went to CG, and so yeah, I made it because I love when people are like, oh no, dude, I wish I had gear to do X, Y, and Z. I'm like, you don't need gear, right? So yeah, it was a fun series. I think this is same pick. Yeah, this is same pick. I'm just gonna stay here tanking. I don't care. It was a fun series, dude. It was a fun series. Actually, a guy that he was doing a rebuild, a T-Wall rebuild in Next, he came to me. I was like, oh, dude, this content is so boring. I went to his channel and I was like, okay, dude, like, you tell me that my content is boring, but you're doing Next like 17 hours a day, and you're telling me this is boring, and just because you don't get drops. It was very funny. Yeah. I mean, I could technically stream back on Twitch, but I don't know, dude. I feel like, I mean, I had a friend that he thought that he was like a Twitch manager, like, oh, you need to add this title, oh, you need to add this type of music. And I was like, dude, that's not it. Like, that's not it. The fact that I don't know, bilingual bothers a lot of people. Like, oh, I don't want to listen to this guy. He's speaking Spanish, right? And it's just something that it's part of their racism or xenophobia. I cannot do anything about it. It's just like, I'm not gonna just start streaming in English because, you know, I have viewers that speak Spanish only, and I speak Spanish. Like, I should be able to speak Spanish. Like, the fact that some people don't like it, there's nothing I can do. Me voy a Bonson, simplemente puedo sacar ese query. Sí se puede, sí se puede. Sí se puede, man. Si estás teniendo mala suerte en Waves, cámbiate de mundo y ya. Te resetea el RNG, man. A ver. El baile del cangrejo. Mañana a ver si puedo editar un video de un proyecto que tengo, mae. Y bueno, no, mañana tengo muchas reuniones, mae. Mejor el martes. Y también necesito ver a papá pelón en el infierno.
Agarré Dynamic Duo. Pude haber tenido. O sea, estoy confiando en que me salga todo bien. Y si no me sale todo bien, me voy al coño. Pero voy a tratar de no cometer errores para no gastar ningún brew. Necesito tener mucha suerte, man. Mucha suerte. Si es un spawn malo, hace que Dynamic Duo se vuelva imposible de solucionar. Así que dame suerte, por favor. Listo. A la gran puta, madre. No activé esa mantícora, ¿verdad? No. Okay. Igual esto no es bueno, madre, porque sea como sea, si esa mantícora es range, me va para la pitch. Pero lo bueno es que puedo hacer un Magure. Dude, I hate Doom. I was there and I was like, oh no way, I made like 1.7 build in like a month or so. And when I checked Coliseum today, I've been here like a month and like what, 18 days, and I made 5.1 billion. You know, just profit wise, maybe, I don't know, subtract like 500 or 600 mil, let's say, debt and resources and whatever. This is still like 4.6 or 4.5 or 4.6 in a month. So yeah, Doom is just trash. Like, and that boss is so bad. Like, it scales up so bad with the rewards. It's not even funny. Like, oh, you can get to wave 100. We're not gonna give you anything extra. Like, what is... You know, it's not even worth the effort, dude. It scales like 0.01% after 11. I don't know. I just think it's too much work for... Yeah. Yeah, I don't know. I mean, Doom, I will do Doom if I was on a rebuild and I just had a Scorching, for sure. But when I get max here, I'm getting the hell out of there. I wouldn't stay on Doom. Yeah, but you know, if the splinters were like 90 GP like before when it crashed absolutely, then I'll be saying, you know, Doom is still better because occasionally the RNG. But since splinters are back to almost 400, I'm like, yeah, no, this place is still better. But when splinters were 90 GP, I was like, yeah, you know, not worth it. But these days, yeah, definitely worth it. I think it's just that they ban a lot of bots and this place went up, but I don't know. I'm misclicking all over the place. No, me ocupo un buen wave 11, si no me voy para la pitch. Excelente.
Yo tenía como 40 de vida y empecé a temblar y entonces no paré de fallar, casi me muero de un paro. Sí, es hasta que te acostumbres. Yo he tenido gente que lo mata en el simulador muerto de risa, llega al boss, ma, y es un desmadre lo que hace. Y me dice, ma, no entiendo, yo lo mato bien. Y yo he dicho, es que ver al boss siempre lo pone usted nervioso. No importa qué cantidad de simulador haga usted. Pero ya cuando usted se acostumbra más a verlo, le pierde más el miedo. Ok, suave. Esto es Mage, ¿verdad? Sí. Creo que va a salir con range, weón. De como tengo Solar Flare 2, estar dándole vueltas a esa vara, me huevas. Entonces voy a darle este carajo. Baila atrás. Y tiene que ser de arriba para abajo, porque si no me traigo a la otra mantícora. La otra es memoria, así que colerón. Muy bien, man. Pues me voy para acá. Muy bien. Que no se me olvide que tengo Dynamic Duo. Y salió todo bien. Qué jeta, man. Para casi nunca pasa. Mi Dynamic Duo me ha hecho varas, pero innombrables, man. Yo podría demandar a Dynamic Duo por pensión, please. Me ha tirado esas waves imposibles donde digo, ¿cómo se come esta mierda? Lo que lo de allá. Y como siempre, mae, me juega. Ah, bueno, pero me sirve, me sirve. Este mae, ¿por qué siempre viene mi stream, mae? Un día esto voy a ver el perfil de ese mae en TikTok, no entiendo. Lástima que no curó al chamán, mae. Me hubiera servido el daño extra a la mantícora, pero XD. Pero bueno, nada que hacer. Tres.
2. Esa sería la 3, no, la 4. La 4 en hora y media, man. Está bien. Yo sé que mis tiempos han sido una picha, man. Pero bueno. Tres. Ve, ese truquillo que me metí debajo de él, mae, es para que tire cosa amarilla debajo de él. Más esto se ahorra en espacio. En realidad eso no es necesario, es como una vara como el meñique o esponja. El meñique. El meñique, o sea, esa vara es... Ajá. Tres. 4. Está muy bien, está muy bien. El loot no estaba muy bueno, pero me dio una camisa y un... Me dio una camisa y un pantalón. No, una camisa y un cristal. En la tarde, mae. Voy a ir al baño, ya vengo, mae.
Ok. Vamos para el quinto. Listo. Muy bien, man. Si mañana tengo que comprar pots, no creo, man. Siempre manejo la misma cantidad de pots siempre, pero... Cinco, seis, seis, cinco. Ok. No. Pobrecito, se me perdió un ralos. No, qué pereza. Le salió justo en el boss. Eso sí es presión, man. Está aprendiendo y le sale un ralos en el boss. Uf, man, se suda.
3. Igual se murió, así que no importa. XD. Mi tío está pegando buenos centones, man. Y sí, me decía que me pegara, man, porque asumí que le iba a pegar y sí le pegué, pero en realidad sí no se hace. Ok. Magia. 6, 5, 5. Pérez. Bueno, funciona. Creo que igual está obtiqueado, me parece, así que no importa. Eran 5 segundos, pero en 5 segundos no me lo bajo.
El otro día, creo que eran dos personas que me decían, "Mae, ¿cómo es eso de sailing?" Y yo, bicho, Barracuda, sailing, task. Es como, "Mae, no sé cómo hacerlo." Y yo, bueno, mi cuenta de la serie no tiene sailing, pero no me gustaría hacer una guía de eso. Es muy estúpido sailing, mae. O sea, es que es muy aburrido. O me haga la quest y decida qué quiere hacer. Barracudas que yo nunca hice o salvaging task. Listo. Qué hijo de puta picha con este hitbox. Ah, igual no lo hubiera matado. Todo bien. No con este mae igual. Excelente. Suave. Un triple cero, muy bien. 55, 74, 32. Muy bien. Creí que no me iba a alcanzar.
Fuck. Listo, man. Eso no hubiera estado bueno, tenía 3 brews, man. Tal vez hasta me hubiera aguantado, pero puta. El aguante es duro, man. Bueno, pero si tuviera gear de tanque, usted no tendría que hacer eso. Okay. Anti-Mayhem 2 es lo mismo, pero prefiero Frailty 2. Ay, qué rajado de que yo me burlé del terraplanista bien fuerte, man. El mae como que volvió, pero a la vez no, mae. La hombre anda como que, no sé, mae. Sería genial pensar de que le cambié la manera de pensar, mae, pero no creo, mae. Es el terraplanista antes todos los días streameaba, mae, todos los días. Ahora ese caso streameaba como una vez a la semana, como por 2 horas y ya, mae. Qué triste porque esos streams sí me hacían reír, pero nada que hacer. Este tiempo son más o menos. Pero bueno.
Put your hands up! Rollo guides my hand! Out with your dick up! Tres. Vale. Let's end this! Your light shines bright. No está mal. 7-5. Y son casi 3 por hora, casi, porque dice 2 horas 5, sí, man. Son casi 3 por hora, no está mal. Que han sido 3 exactos y no me hubiera durado 21 en las otras, pero bueno. Dos orillas más o 2 orillas más y 10 y ya, listo. Y listo. No, 2.5 en realidad, sí. Varas, mae. El tío no va a pegar, qué putas. Estaba casi seguro que la maestra gringa no me iba a pedir coaching, mae. Fue muy random. Mae, si tengo tiempo el domingo. Pero... ¿qué va? O sea, que la madre no... Se ve como muy casual como para poner... Bueno, y también se tiene 3 chamacos, madre. Pero la ve como muy casual para estar interesado. No es como que uno pueda tener un sexto sentido en saber quién en realidad quiere aprender o no, pero uno más o menos se da cuenta por ciertos tipos de patrones si la persona está interesada o no. No era, mae. Poco era, pero bueno.
Pero sí, yo cuando ya no primera vez en stream, yo dije, no, no se nota que le interesa aprender. Pero ya si tengo tiempo contacto a este muchacho porque el coaching de hoy me ocupó mucho tiempo. Bien, mae. Pégala acá, pégala allá. Y puedes morir. Dios. Ya. 7 segundos. El rebote no es bueno, pero... Vamos a las 6. Qué sueño.
de Church lo activo después. Hay uno. Ok, nos vamos para acá, de Church. ¿Será que esta vara será mate? La adiviné bien. No hace rato no esta muchacha streameando, man.
Va a jalar la otra mantícora por más placer, man. Creo que me puede echar ese range. Tengo sueño, eso que dormí un vergazo en la casa de mi novio, man. Yo tengo sueño. Man. Son buenos días, perdón. Sí. Güey, avance con mi apiabo nomás. Es un clásico. Listo. No, no me da tiempo matarlos en 13 segundos, man. Sí, no.
Se vale soñar, pero dentro del margen de lo posible. Decente está bien, mae. Un poco más vida. Vamos por el sexto. Impressive. How they handle this. You can't win. Rollo guides my hand. Let's end this. My compliments, champion. Vamos por el séptimo.
Ya me expiró. Ok.
¿Todo bien? Pues, excelente. Desde atrás para adelante por la mantícora que está atrás. Que la jale, ya me vale. Eso va. Qué bueno. Yo creo que esa mantícora es range. Y era range, buena adivinanza. Buena predicción. Si fuera con la lotería yo. Yo sé que eventualmente voy a tener que agarrar Frailty 3, pero todavía no. No tengo miopía, no necesito. 5-7. Ok, veamos. Esa mantícora es mage. Es mage. Puta, hoy estoy adivinando todo. 37. Ok, ahora sí. Un día tengo que sentarme a ver esos rewards que dan en TikTok por streamear no sé cuántos días seguidos y eso. Fío no vale para nada, mae, pero como se ha ganado una bengala y yo. Listo. Muy bien.
Muy bien, mae. Sueño, mae. Ah, bueno. Mejor darle a este mae. Bueno, le podría dar a este carajo, pero es que esa mae con Solar Flare de está skipeando eso. Solo cristales, pero no importa. Senta. Acabo de dar cuenta que no tengo miopía.
Listo. Not bad. This guy's not yet. Okay, bueno. Impressive. Looks like I can handle this. I'll crush your body. You can't win. I'll crush your body. Rallos guides my hand. Let's end this. Worthy of bonus. 7 millas. 7, vamos por la octava. Listo, madre. 7. Esta sería la octava. Y eso nos quedan 3. Bueno, 2 en realidad. Pégale.
Voy a maxear blasfemia, madre. ¿Dónde lo puedo agarrar después? Se vuelve a salir Doom. No lo quería hacer, pero bueno. Seis. Okay.
Ok. Bien. Uf, qué buena pichasea. Bueno, también es que me metió Solar Flare 3, así que... Bueno, 2. Pero lo tiquité. Ok, ya ahora sí, don.
Ok. Ok. Los Solar Flare 2, mae, no importa.
Increíble que no me puedo pegar un 4, se lo echó el tral. Let's start by listening. Not bad. Let's try something. Impressive. Let's see how you handle this. I'll break your back. You can't win. I'll break your back. Rollo guides my hand. I'll put your hands up. Let's end this. Hey, Smile. es por el... Vamos por el 9. Y por el 8. 8 es, ¿verdad? No, es el 9. Eh,
Estar bueno. Okay. Hey dude, how's it going? Nice, nice. Doing good, doing good. Not yet. Not yet. 3 crystals in legs, but or rattles. They come and go, so I don't mind. Okay. Excelente, man. Ok, veamos si está ahora.
Qué increíble este tipo para no pegar ni picha, mae. Increíble. No, it's just that my Tio is not hitting crap, dude. I just wanted to kill that one, so if the major was first, but my Tio is not hitting crap on him. But that RNG was so bad, like, swear to God, man. Look at him. Look at this. I was able to three-shot him. That guy took me like, I don't know, 10 minutes to kill, dude. You see, 3 shots and the ranger is dead. How it's supposed to be. Old school RuneScape? Yeah, it's cool. See, dude, this guy defense isn't so like impressive. It's just that when your Tebow doesn't hit, it makes you think that your defense is that their defense is really high, but it's not. Oh yeah, dude. I was having terrible imbos and terrible spawns. I think on Friday or yeah, Friday. Yeah, Friday. I think that was the worst day. I know what was happening to the game. It was crap after crap after crap after crap, and like double spawns from 6 to 11. And I was like, this doesn't make sense. Like, what's going on? Yep. Ever since leaks came out, this game is like crashing, lagging, like, swear to God. Oh. Oh.
Nice. Okay. Yeah. This is why I never liked that sword. I mean, at the beginning people were like super excited about that because of the little ranger, but when you realize that prayer is not a problem here, that usually it's HP, it starts making little to no sense. Hmm. Okay.
Okay, that's really nice. You have nice... If you have good control over it, yeah, you don't. I mean, I was telling today a guy about, you know, why Justicia works so well, but he insists that no, it doesn't work. I'm like, dude, I swear to God, you're doing something wrong. It's like, no, I'm doing Fremenix perfect. I'm doing everything perfect. He still die. And I mean, he expects me to be there 24/7. I'm like, dude, I cannot coach you daily. There's no way for me to do that. Like, I'm not gonna jump on a Discord call with you all the time when you have troubles. I need you to use critical thinking or just like record yourself so I can do a video about your video and tell you what you did wrong. But I just can't like be there 24/7 because like, dude, I don't know, I keep dying, you need to help me. I was like, dude, I coached you like 5 times. I don't know what else to tell you. Like, it's like, if you're not getting to solve with Justicia, you're doing something wrong, but I cannot be there 24/7 to let you know what it is, right? Yeah, but the thing is that I have corrected him live, and he says, oh no, I do Fremenix perfects. He doesn't. And I told him many times, you're getting destroyed by the Fremenix. And he's like, no, I'm doing them perfectly. I'm like, if you're doing perfectly, you're not getting hit. Right? And he's like, oh, but I get a ranger and a major here. I'm like, just camp protect from magic, get rid of the Fremenix, then start like hitting the little shaman with Bofa. And if you get another shaman, you can run here this stack. But yeah, I just don't trust him when he tells me that he's doing them perfectly. There's no way that you're doing Fremenix perfect, everything perfect, and somehow this place is being unfair to you and you're just dying with Justicia. I think I only heard that 5 times in my life, and most of the times that where people told me I'm doing everything right, they had a lot of mistakes. Yeah, true. But a lot of people do it. They just tell me like, oh no, I'm doing everything great. I don't know why I keep dying. I was like, I swear to God, dude. I said when, you know, when I started Inferno, my first attempts, I used to say this exact same thing. I don't know how I keep dying. And I was telling my friend from Canada, Kelvin, at that point, and he told me, dude, can I be honest with you? I was like, yeah, tell me. I was like, you tell me that you don't know what you're doing wrong or that you're doing everything correctly. I said, by logic, either you're lying or you're not noticing that you're making mistakes. He said, I got an advice for you. Record yourself and watch it. Because he told me, you might misremember stuff or you might think you did it right. And when he told me that, I was like, oh yeah, I made several mistakes and I didn't even notice. Like, oh, I got hit here. Oh, I left my prayer on here. And that's why I told that guy, record yourself and upload it on a video, dude. There's no way for me to correct you live. And then you die. And then you're like, oh my God, I don't know why I keep dying. I was like, I need to see your gameplay. And the only way is live. But I was like, I coach you 5 times, dude. I cannot be there every time. Every time that I'm on a voice, like messing around with people, it's like, what do I do here? What do I do here? I was like, dude, that's not how it works. This is the reason why I coach on weekends. Because I don't have time to go on like every single attempt that you do. Because at some point you have to just use what you learn and, you know, get to a boss and kill it. But I was like, there's no way you tell me that, oh no, this method doesn't work or you're doing everything right. And I told him, record yourself, upload it to YouTube, give me a link. There's no way you're doing it right. There's no way you have such a bad RNG that he had said, I died over 200 or 100 times in a very unfair way. I was like, I'm sure that you're making mistakes, you just don't want to admit, or you don't realize like it happened to me. Because there's no way you're getting killed by doing everything right. Not even getting to a boss. Dude, I swear to God, only 5 people in my entire, I don't know, guides have told me, oh, that way it doesn't work because I always get killed. And I swear to God, every time that I asked him, have you picked Relentless? Are you using Anti-Mayhem? The comment just died there. And they're like,
And I'm like, yeah, that's the problem. You can tell they know that they shouldn't be using that, and yet they do, because they probably watching a guy like, well, actually, Relentless and Anti-Mayhem is free, blah, blah, blah. Or this guy's just running bad, or he's getting destroyed by the Fremenix. Because he told me, no, if I run to the other pillar, I get destroyed. I was like, with Justicia, yeah, I die. I'm like, you either stay ridiculously low HP, or you don't know how the gear works. It's just no way. Like, how do you get killed with Justicia? It's beyond me. And he was like, yeah, dude, this doesn't work. I'm running out of money. I'm like, this thing is highly deceiving because it's actually 1009, but the original load tracker, I don't know, I erased it, dude. Like, this is cap, so yeah, it's just not a reliable way to like to keep your stuff. You know, it's actually 1009. Thanks. But yeah, dude, I swear to God, like, I want him to record himself, and I want to like watch it. I'm sure I'm gonna spot like tons of mistakes, and I'm sure that when I, send him back my reaction video, he's gonna tell me I don't understand. And he keeps asking people how to optic. I'm like, you don't understand that the gear setup that you have is not for optics, right? And I swear to God, dude, I catch him like, he's with a Ranger Major on the right, and he starts off-ticking, messes everything up, and dies. I'm like, why do you keep off-ticking if you don't know how to do it? And he just stands still, and I was like, dude, that's not how Justicia works. Like, why do you keep doing that? I don't know, it just drives me crazy, man. Like, I don't know. I was like, oh my God, I died 20 times today. I was like, dude, I wasn't even home like most of the day. I was at my girlfriend's house. Like, there's no way for me to be like, trying to be there 24/7. And I was like, and even if I'm there 24/7, you realize that that's bad, right? At this point, you should know how to do everything. You should only ask questions when you don't know what to do. Not every time that you get a double spawn, what do I do? What do I do? What do I do? I was like, you should know that by now. That's the part where I'm like, I don't think he wants to learn. I just think he wants, like, whenever he gets a wave, what do I do? What do I do? Give me a soul. Give me a soul. I was like, that doesn't work at the boss, right? I was like, at the boss, you have to like pretty much react immediately to his attack. And yeah, I don't know. I mean, he kind of reminds me of a guy from Canada that I coach, and I gave up on him. Well, I gave up on him, and he gave up trying, because I was like, there's no way, dude. Like, I tell you move to the left, move to the left, you tell me which left. I tell you move to the north, you tell me where is north, right? And I was like, I don't have time for that. Like, you should know the basics. Or I was like telling him, kill the javelin, and he was like, what's the javelin? I was like, the ranger. Who's the ranger? I was like, no, there's no way. Like, there are not that many NPCs for you not to know, right? But yeah, it's I swear to God, I want to see that guy and not give him like a harsh criticism, but I'm gonna be like, I'm gonna be like tough on him, because I'll be like, I explain you this many times, you don't do this. I explain you many times, you don't do this. I explain you many times, you don't do this. And if he doesn't take it well, that's fine. But swear to God, dude, this guy just keeps asking people, how do I off-take this? How do I do this? How do you did it? I was like, dude, focus on your method. Stop changing like your gameplay because somebody else got the quiver on my Discord. Just focus on your gameplay. And he keeps complaining, I'm losing money. I was like, okay, go with the barrels gear that I did the other day. No, I need the tank stuff. I was like, I thought you told me Justicia doesn't work. Like, yeah, it's just, I don't know. It's just like a bunch of nonsense.
I mean, dude, I know I was coaching a guy today. First time he, like after 3 hours or so, 2 hours and a half, 3 hours, he made it to Sol. He died because, he had quartet. But dude, he knew everything. Like he knew how to move from a pillar to another. He was using like bandos in Crystal, and he was moving from pillar to pillar, and he wasn't dying. And I was like, I don't get it. This guy in Justicia moves from a pillar to another, he dies, but you don't. And he was like doing the waves clean and everything. I was like, yeah, this is the main problem. Like, you have bandos and you move like from pillar to pillar, you don't die. This guy with Justicia moves from pillar to pillar and dies. Very suspicious, but yeah. It's just like at that point, if you like keep dying to those things, it just doesn't, like, it doesn't make sense. Like, you're not trying, or you want the clear, but you're not focusing. Yeah, actually, I think Relentless is more likely for you to tank than Mantimay, in my opinion. But yeah, it's not so bad. Like the other day I had to pick it between that and Totemic, and I was like, oh, there's no way I'm gonna grab Totemic. Like, it just makes everything like longer and longer, so I just grabbed like Relentless. I took it all the way to 3 and I ran to another pillar, and I was like, yeah, I took some damage, but not like crazy. Yeah, without Justicia, exactly. And this is why I was like, dude, I mean, you have Justicia, like, I don't get it. And most of the people that I have to coach like 5 or 4 times, I know that they're struggling, but they just refuse to learn. Because I had this many times, and they start like getting upset saying, oh, this gear doesn't work. I was like, okay, do this then. Grab Old Blade, Noxious, and Crystal, or go best in slot and let me know how much you last. And usually they just like can pass wave 7 because they're already out of brews, out of restores. I'm like, exactly, this is the main reason why I tell you to use Justicia. And they're like, yeah, but it's just like, it's not fair. I don't think this is right. This doesn't feel right. I'm taking too long. I was like, what do you mean you're taking too long? I was like, are you speedrunning? No. That's another talking point. Oh, I'm taking too long. I was like, define long. Right? It's just no. Yeah. If you have your Serpentine Helm, you don't get potion or venom, sorry, if Manti Mayhem 2 hits you. It's very common on an Iron Man to use it. But yeah, if you want to use the Serp Helm, that's fine. But yeah, dude, every time that I coach somebody, I know if they're like keep asking questions from the same thing, or they just keep like panicking, it's gonna be like a long stuff, or they're just not paying attention. But yeah, I mean, that's fine. People learn in different ways and at different times. But the fact that this guy is telling me that he's gonna dump Justicia because it doesn't work for him because he keeps getting killed, I'm like, I swear to God, dude, I've seen the stuff that you do, and you keep trying to off-tick and then you die. I was like, when Justicia is not made for off-tick, you try to like out DPS stuff with like Justicia, it just doesn't make sense. Justicia is not for out DPS. Yeah, Justicia can help you like when you have to move between pillars to understand how things will end up. Then Justicia there is really good, right? But when you're just using Justicia to say, oh, even running before the first 40 seconds, then you're pretty much tricking yourself. Because you shouldn't be doing that. And I've seen him like
run before the 40 seconds. I'm like, dude, I told you many times not to do that. And he was like, yeah, but I don't know what to do. I was like, tank. And he was like, no, I'm gonna die. I was like, what do you mean you're gonna die? You have justiciar. Protect from magic and stay there, solve the wave instead of running. It just doesn't make sense. Why you keep running when you know you're gonna get the jaguar in front of you? Like, yeah. And like I said, I'm not like dissing on him because, oh, I hate this guy. I'm like, it's just that the guy makes like so much emphasis, like the method doesn't work, this doesn't work, this. Like, dude, I swear to God, it's not the method. I swear to God, like, there's no way. I'm like, and this is why you can use the Barrows armor. If you don't want to lose like 500k with that one, you lose like 16k. And then it's like, yeah, but it takes longer. I was like, yeah, but you know, it doesn't cost you a lot, right? But yeah, I just don't get it. I just don't get it. Like if he had this spawn, I would tell him to protect from magic and run. He's not gonna get hit that much. Yeah, exactly. But yeah, I mean, I'm sure, and this is the reason why I don't teach him off-ticking, because if he cannot understand how to brute force the Colosseum, I think trying to teach him to off-tick something is gonna get him killed more, and he's gonna be like, dude, it doesn't work, I don't get it, you're not explaining me well. You know, like, yeah, it's not worth it. Like, his head is gonna explode. And yeah, and it's not because this is hard to grasp. It's because if you're like in denial that even brute forcing doesn't work for you, nothing will at this point. But yeah, tomorrow he told me he's gonna record it. I hope he does, because you know I can watch it doing during meetings, dude. And while I watch him during meetings, I'm just gonna write down the timestamps and just react to it and be like, okay, this is a mistake. You should do this. There's a mistake, you should have done this. There's a mistake, you stood still. There's a mistake, you took a lot of damage from this. There's a mistake, this Imbo destroys Justiciar. There's a mistake, and it's gonna be harsh, but I swear to God, this guy just like every day. He's like on boys asking help, like, oh, somebody help me to resolve it. I was like, dude, there's no way. I coached you like 5 times already and you keep asking for help. I just don't get it. What part of like, when you have double spawns, like you have ranger major, just protect from magic and hold. You have an ancient godsword, like, oh, you're gonna lose some HP, you're gonna get it back. But yeah, I don't know, man. It kind of reminds me of this moron that I went to JAMA. He didn't know how to do regular JAMA, and he starts asking me about the shard acquisition. And I was like, dude, there's no way you're asking me to do that contract. You don't even know how JAMA works, do you? And I was like, no, I don't. Dude, I went with him. He died 8 times. And he was on my clan. He left my clan and blamed me because he said, I'm bad at JAMA. I'm like, dude, I have Radiant O-Plate. You don't even have anything. And you're on ARIMS. Like, what do you mean? And he was like, oh no, it's just that you don't know how to do Yama. I keep getting killed. I was like, oh yeah, when you get killed, it's totally my fault. At the end, dude, on the pizza contract, which is similar to shard acquisition, he had to kill the void flares, dude.
killed none of them. Like, he killed like 0 void flares. And I was like, dude, there's no way. Like, I was like, kill the flares. Like, oh no, dude, I don't know how. I'm getting there's too much like stuff coming from the ceiling. I was like, yeah, you know, it's like 5 meteorites instead of 3. I was like, I thought you knew. And he was like, no, I didn't know. I was like, okay, dude, I thought you knew how, like, this thing is on the wiki. Like, and I was like, yeah, but yeah, I don't know. It's just that, no, I cannot do it. I cannot do it. And he got upset. And apparently he was telling people on TikTok that I don't know how to do Yama. I was like, dude, I have screenshots of you dying on Yama. Like, I don't need to prove that I'm good. I was like, you have full irons. Like, you're ragging Yama. Like, you really suck. I don't know how else to like explain it to you. And the guy was like, yeah, it's just that I don't know, dude. I think I did well, but you don't know how to do Yama. I was like, oh my god, kill me. This guy is just like, he lives in an alternate universe. And we did it on a voice chat, and I told him, dude, every time that you're struggling or something, or you teleport away, please let me know, and he will stay quiet. Yeah, it was you know, the contract where you like give him 100 pizzas. That one, it's similar to like harder contracts, right? It's a way to practice. And you know, it's a pizza contract. Yeah, you give Yama 100 pineapple pizzas, and that contract has no value. He gives you no loot, right? It's just a way for you to practice like contracts. It's really good. If you give him 100 noted pineapple pizzas, that thing is similar to worm acquisition, catalyst acquisition, and shard acquisition. So if you want to practice, that's the best way that you can do it, because you don't waste any contract, right? Dude, I think I wasted like almost 1,000 pizzas, and that guy got me killed 5 times or something, and he died 8. And it was because he was dying that I had to lead to end up with like 5 flares and everything. I was like, dude, swear to God, like, if you don't even know how to do regular Yama, let me break it down to you. You're not going to be able to do this contract. You know, yeah, but it's the best money. Well, it's the second best money in game. I was like, dude, if you don't know how to even do regular Yama, I was like, please get at least Radiant to understand how Yama works, because this is just so dumb. It's not like I think that Radiant is necessary to learn Yama. No, you can actually learn regular Yama. He didn't even bother to do that. It just came like, you know, it just came kicking like, oh, I want to do this because it's the best money in game. I was like, okay, quick question. Do you know how to do Yama? No. I was like, okay, you know how to do Yama, but you want to do one of the hardest contracts? Yes. I'm like, that is dumb as hell. That is like saying, you know, I never been on Bardorbies, but, you know, Awaken sounds fine. I was like, do you know how the access work? No? Okay, yeah, why are you here, right? What are we even doing at this point? And I'm not saying that you cannot learn, right? You can actually learn. It's not that there's a condition for you to learn something, but the basics, dude. I got the helm. Yeah, Yama is fun. I don't like it, but I'm not gonna lie, it is fun. And it's easy. Right? The regular. So I'm not gonna lie, it's actually good content. I just don't like it. I like the pet, but I don't like the content. And I can acknowledge that it's good. It's also good, one of the best money makers, and I think it's the best money maker for PVMing. You dominate it, but again, I don't like it. But I told the guy, like, you know, I done the pet contract. It's really bad, but my friend Jeremy wanted the pet. He didn't get it. But yeah, I was like, dude, I swear to God, I was like, I'm not being mean to you, but if you don't know the basics of Yama, like, why the hell are you even trying to do a contract? Like, that is beyond me, right? But yeah, he was like, he got really upset. He left the clan next day, and now he like hates me. And I was like, okay, yeah.
I'm like, I'm sure that that is a very convincing narrative, right? That you're like walking around in arms telling people that I'm bad at Yama where you cannot even get a single KC on the normal one. Yeah, totally. But yeah, it was very funny. It was very funny. Yeah, exactly. It's exactly that. It's just like, oh, Jad, or you know, like that song that they put to Flat Earthers, fucking magnets. How do they work? Like fucking Jad, how does it works, right? And you're there on the Inferno, and you're gonna have like 4 of them, and you're like, oh yeah, fucking Jats, how do they work? But yeah, it's just funny, right? You get a laugh at something, right? But I just think it's very sad at the same time that this guy built his own reality where he's a professional Yama, yet he cannot do any single contract. Never done Yama in a proper way. Has never done Radiant. Like, I swear to God, it's just like so dumb. And I think this guy's gonna do like the same. He probably thinks like, oh no, I'm really good at the Coliseum. It's just like this gear doesn't work, right? And that's why I told him, dude, record yourself. I don't have time to babysit you on the Coliseum. And every time I'm on a voice call with people unrelated to Coliseum, I'm not gonna jump in and help you. Like, this is why I do it on the weekends. Like, I'm not gonna jump on every single voice call that you have to be like, oh yeah, you should do this, you should do that. I was like, I already gave you coaching. And he was like, oh, but let me know which day because I really need to get this done. I was like, dude, I swear to God, just record yourself. Because I know the questions that you have right now, not different from the ones that I already answered. And yeah. I can make even a video out of that, of me reacting to that content and be like, okay, you know, there's a way for you to, instead of coaching, you can send me your videos, I can react to them, and you can know it's solved, right? But, yeah. But yeah, it's just that whenever on a voice is like, oh, really quick, what do I do here? I was like, dude, come on, I'm streaming. Like, I cannot stop to just like to tell you what to do. That's on weekends. Yeah. But I'm sure that those times you have died. Yeah, exactly. I'm sure those times you have died, you're like, oh, I noticed what I did bad here. Like, when I was dying on the Inferno, the last thing I did, well, I didn't like any of the guides, but the last thing I did, I was like, man, I wish that guide would have told me what to do here. And I was like, well, I don't like the guides on Inferno in general. But yeah, I made a mistake. I was like, I like camped Justicia at that point, and I waited for that to like protect me from the melee, and no, I got 2-shot 48 from the thing that looks like a worm on the Inferno. I was like, yeah, that was my fault. I was like, and I was doing that. I don't even know why. The blob hits way less. I should have like protect from melee and just like kill the melee, and then we'll deal with the blob. And I was like, yeah, and I was like thinking like, why do I just like face tank those things? That thing is like so powerful, and Justicia made me hit like so many zeros. It just doesn't make sense. And I didn't blame anybody for telling me like, oh, you know, you can actually. No, that was my mistake. But I already knew the basics. You know what I mean? Like. Yeah, I just think this guy just doesn't want to take accountability for the mistake he's making. I think so, because at this point I just don't get like what's the whole point of saying, oh, you know, this gear doesn't work, oh, this thing doesn't work, oh, this strategy doesn't work. I'm like, dude, why would I give you a strategy that doesn't work? And I was like, no, it's just that it's not that it doesn't work, it's just that I don't think Justicia is right for me. I'm losing a lot of money. I was like, okay, use barrows then.
And whenever I press him, like, what exactly went wrong? Oh, Ranger Major on the right. I was like, that doesn't kill you. No, it does for me. And I'm sure that he's just like, whenever he gets that, he starts brewing nonstop. The Fremix hits them, and that's like up to 60 or 40 damage plus. But yeah. Okay. I got 5. Okay, probably tomorrow I'm gonna be at 4,800. And yeah. In 10 days from there, it should be 5,000. Not bad at all. Let me check my resources. Potion storage. Where is it? A 1,000 doses. Yeah, tomorrow maybe I can refill. Not right now. I have to go to bed. Yeah, I do. I have storage potions. Like not that many, but it's not that I need many because you know they have cooldowns. I use them most on CAs. But yeah. I'm gonna go to sleep now. I have to work in like a couple hours, but yeah. I'll let you know if that guy give me his video. I mean, if it's unlisted, I can show it to you if you want. But yeah, hopefully he send it to me because I don't know if he's gonna be hesitant because if he sends me that video, it's gonna expose the mistakes he's making, and I think he just wants to blame me for not being able to complete it on Coliseum. But yeah, I will. All right. Bueno, muchachos, me voy, se cuidan, coman frutas y verduras. Chao. Take care, dude. See you later.